Jotona ang welcome kayo tini Mothani President ongo ani bumong BK Falcon tini auspicious tini bagai khub exceptionally important ongo ye tini taiwaisa tini ha tini ja tini pokhewo tini kabama borok baka riwoi aboni bisingo tini jeta bok joten program ongmani abo tini Tripura mothao joining ni kaisa program khumlung ni tini party office abo tabo solemnai songoi tongo tini ang print media press je paine narama ang kha hamriu narani efficient service ni bagai juda print media rogo বিভিন্ন channel rogo narani je positive expose krai tongmani abon je nugoi taisa narano kha hamriu tini mainly tini auspicious krai tini khub khoroksa senior এবং tini ha tini jatini bagai bakhariu samung tang khainai machang Sanjoy Jomatia abo BJP ST Morchani State Advisor Committee ni member taibo BSC chairman ex-president ST Morcha Tripura Pradesh BJP ni Pradesh angke tai khoroksa boroi Srimati Mala Devarma Secretary ST Morcha Tripura Pradesh by Srimati Anando Sochi Jomatia Vice President Mohila Morcha Buterogno Sabia Devarma Ranjit Mohan Jomatia Jugal Kishore Jomatia Tarun Devarma by Sujan Devarma Rup Kumar Jomatia Barau jotono BJP ni active Morcha ni tai Mondol Rogni close barau member dong ini orang mood barau total family 138 family voters 380 orang haca ni ba ompi ni to maya naro ni background no barau di bisingo je thainai orang nungjago barau no na coxing krai kamong nai boni boy tai wisa ang arok tini malai nai tini Bubagara Maharaj Pradut Kisuni Pokheo ebong tini Mothani Pokheo ang president isabo brauna ang tini Lachago ebong tini oro sakhi tini lobitong nai MDC orotongo Ganesh Babu tai tini MDC Chongja Khaipuna Bograhon Khaya Biddut Devarma tai Zonal Chairman Poritus Devarma yang beri motorong ni jotong bumung bang mayaba tai cela boro tini aktif kormi rog ni beskango tini brauna ang lachago ang tabo baca woi brauna ensek kai tini flat window flat BJP IPF di Jakarta Pensi Tripura Mota Khabai Khawai Lam Sabo Pikiran ko long le Pikiran ko long le Maharaja long le IWF long le YTF long le Tripura Mota long le Maharaja ke Mothani President ongai ang tini Sanjoy Babu no ang laksa tayo tongo oro mala nobo ati mo no aro jotono ambay ini anitane obo kaisa ঐতিহাসিক tini oro je salkatharo ganar tong tini sar Tripura Mothani President even elected member MDC rok tongbayu party ni active worker rok tongbayu
ani loge songkhaijak Maladev Burma state ni secretary teibo ani mondol ni নিষ্ঠাবান কার্যকর্তারা ওরও তিনি গোबां मानजाक फायखा তো আনি মুখে সঞ্জয় জমাতিয়া আং 2014 থেকে ভারতীয় জনতা পার্টি তথা বিজেপি ও একজন সৈনিক হিসাবে কাম খাইফেও তো আনি পুইলানি পতংমানিখে ভারতীয় জনতা পার্টি ও স্টেট কমিটিনি সেক্রেটারি বা সম্পাদক দংমানি আবনি থেকে আনো জনজাতি মোর্চা প্রদেশ কমিটিনি তংরখা চিনি আবো অংখা ফর ইয়ার টেনিউ aboni bising kas khaite khaika ebong taboke ang জনজাতি মোর্চা প্রদেশ কমিটি ni advisory board member tongo and existing BSC chairman Amar Kumar Dipla to pokhe haisi ang বিশেষ khlai bubagrano ang apuna hambai yaparna mutsubu thansa o thansa tamo a thansa ni bising te ching tamu tuiman a thansa ni wansong thansa ni khorang no ang hamjagui jati ni bang dofa ni bang cinta khaini ang tini o party ang samilung khorok busuk botar ani logeo to kabang mano borok tongu kintu বিশেষ করে তিনি গাড়ি কিসা অ্যাভেলেবেল লিয়া কারণ ওকে খানা নাকি বিশ্বকর্মা পূজা তংকু তো গাড়ি যারা গাড়িনি মালিকরা গাড়িনি পূজা খাইনা হনে গাড়ি লিয়া গেজা তো ও জায়গা অম্পিনি অর ফাইনাইনি ক্ষেত্রেবো কিছুটা কষ্ট অংখা আইনি বাংলা যথেষ্ট পরিমাণে ফাই মালিয়া তারপরেও 380 জন তিনি ওর মানজাগত থেকে তিনি চিনি প্রোগ্রাম মনৰ কাহামকে যতন খাই সঙ্গ চিনি লবিছন মা বাগে তাই যত আনি আর এই মানজা পানে চিনি স্টেট নি এডভাইজারিং কমিটি নি মেম্বার চিনি দা সঞ্জয় নর আগি নম্বর চিনি পাইখা তাই চিনি আর প্রেসিডেন্ট ত্রিপুরা থানেঙ্গে চিনি সানি আগো চিনি জয়নিং প্রোগ্রাম ভাগ নম বেদখা ত্রিপুরা মঠ आंगागी बीजेपी नि ngै स्टेट सेक्रेटारि एसटी मोर्चानि दंमोन के जों जे जोंनि जलपालटाय हिने जे जों 2018 नो गभर्नमेन्ट तुमानि आगोल फानो जोंनि बिसिङासो मुखे बारनो बिसिङासो जों डेभलप नंलिया ताई डेभलप बुंथुं याथुं जोंनि बुबाग्रा जे जागाव जों थानसानि मारि जों थानसानि लामाव फायनानि नै जों लाम गाहाम फुनमान जागा क गाहाम कचारमा जागा जों वान सुगुइ बाबि गाहाम के बखाबाय वान सुगुइनो जों दिनै अर हामजागै दिब्रा मथाव जों दिनै जयनिं हास्ते हापांगो बीजेपी I50 हापां दंमोन बिसिङाव नरकनि बायथांनि दाबो हापां खमताव दङ तामनि बागै बनया करै दफानि बागै सामं ताना तो जाफान ख्लाय तांमोन अबो त तामनि बागै याकरा नांखान हार मुंताम अनि अब तो कबिक हाबसा हापां दंगो सिनि IPFT BJP एलायन्स सिनि रुलिं गभर्नमेन्ट दङ हायफानो सिनि हा बुबाग्रा सिनि त्रिपुरा जे हाफां जे बुबाग्रा ब जे जागाव जोंनो सव जे बिनि माने बहायनो आसगै दंमानो हायफानो दंया जों बिनि प्रजारनो बिनि बुसाबोदै रंनो थानसा खायनानि बागै ब तिनि चायानिया कारि हापुं हाथाय गासावै निजिनि दुख कष्टनो पगै ब जे चिनि माने जों बुसारनो ते जों प्रजारनो ते जे जागा थानसानि मारियो खायना हनै जे जोंनो बखावो जे एट्राक्ट खालायनो माने जों बिनि कक खायो बिनि जे ब कायसा कक गोजान मुं दं नंना कुनु रिमे फानो नंनो हारि गलांनाय अबसे मेन ओ जे कक खायनो बेलाय बखावो नांखाजों जों मजि डेभलपमेन्ट फैयाथ चिनि हा जों मारमा नां बका हायसि अबनो हामजागैनो तिनि तिब्रा मठाव जों जतनो माने बखाव चंगैनाय अ तिब्रा मठानि फ्लेग तला जों दिनै हाफायगा बा जागाना फायगा हायसि जतनो ना बसुना हास्ते हाफाङो ताबो बीजेपी IPFT दङ तो आबुनि बिसिंतै जों ताबो नुखा जे 2018 इलेक्शननि आगे बीजेपी एवं IPFT जुट खालायफानो हास्ते हाफां फायखा हियाबा बीजेपी नि विजन डकुमेन्ट तामता आ विजन डकुमेन्ट नो जों रगैनो जेमन बीजेपी नि कायसा मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास काजे सबका साथ सबका विकास नि बिसिंतै आनि ओ हास्तेनि
যারা अंकल कलाई तंनाय रां पैसा शिक्षा दिक থেকে अंकल कलाई तंनाय बरनो कासानानि प्रग्रेसिभ बुंनायनि बरनो सुजुग रय मानाय ए जे बिजन डकुमेन्ट गोबां साजाक दं शुद्ध आबो सिमिया आं दिल्लीबो अतिपुरा हास्तेनि सिन दफा विशेष खालाय एडिसि एरिया तंनाय बागै बारे-बार आं दिल्लीनि मन्त्रि रगबाय मालायखा बहुबार थांखा तो बरंनि कमिटमेन्ट न ताबो जरा बरक 6% फानो आबो इमप्लिमेन्ट खायो এবং स्टेट गभर्नमेन्ट ताबो दंगो दंमानि परेवनो जे जों बिफोर इलेक्शन 2018 जे विजन डकुमेन्ट आ जरा साजागो যেমন রেগা শ্রমিক রেগা কাম খাইজানাय রংनि बागै 340 টাকা রোजांनाय আবার সাও বয়স্ক ভাতা বা পেনশন আবো 2000 খাইजांनाय इभेन যারা सिख्ला যুবক दंनाय रगनो मोबाइल फ्री बागजांनाय ओंखाय नव खरकसा खालाय कर्मसंस्थान रनाय इभेन नव प्रत्येक नवनो যারা চাকরিनि উপযুক্ত दंनाय न চাকরিनाय जे कमिटमेन्ट बा विजन डकुमेन्टनि बिसिङाव दंमानि आबरो पालन खाइजागिया এই কারণেनो চিনি বখা স্লাইনা বাতাংখা এবং স্লাইনা নাংখা ইভেন আং আরু আনি জনজাতি অংশনি বড় রক যারা আনি ট্রাইবেল রক বিভিন্ন পার্টিও তাবুক তংনাই রমদি বিজেপি ফা তংখা সিপিএম ফা তংখা বা আইপিএফ দিফান তংখা কংগ্রেস ওফান তংখা বড়নো বা আং আবনো কবকনা মুসুগু নরকবো থানসানি হালকনো মানে ওই থানসানি হালকনো হামজাগৈ যত্তনো বুবাগ্রানি यागनो रमैसों ओसिनि हास्तेनि बरनोसों फियाव लाइनेनि आबनि बं साखा फाइबायदि आं जतनो कबावखौ एवं जारा तिनि प्रिन्ट मीडिया बा प्रेस मीडिया जारा तिनि फाइनाय रक इलेक्ट्रनिक मीडिया दंनाय जतनो आं हामबाय याफारु जे नरगु जे मानसाक तिनि दफानि बागै आं जत सामानि तिनि सार जत सामानि आबनि प्रतिसों जतन खाइरगुइ जों जुद्धनि सैनिक हिसाबै जों संग्राम नखालायनाय आबनो आंनि कबाव बीजेपी नि बिसिङाव एसटी मोर्चा माने चिनी खुंथाय बारानि मोर्चा आबो बीजेपी नि विंग्स आबो बनि शाखा संगठन तो अ शाखा संगठन नि बिसिंतै चिनी दाबि दंमानि विशेष खालाय एडिसि एरिया उन्नयन एडिसि एरिया दंनाय जोंनि बरकनि सुजुग सुबिदा माननानै आबोनो तैयै बारे-बार आं दिल्ली थांखा इभेन राज्य कमिटी आबो बायबो कक शाखा किन्तु ताबुक जरा इमप्लिमेन्टेसन या बा इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बागैनो जों बीजेपी नि प्रति विश्वास कमाई थांखा बा आस्था जों नारगिनानै बो मानथायनो तैयै एसटी मोर्चानि फाजिंते दिल्लीआव मानथाय सानलाय जाखा डाइरेक्ट फंडिंग एडिसि एरिया डाइरेक्ट फंडिंग लैंड एलिनेशन लैंड रजिस्ट्रेशन ओमफ्राय तिनि कक बरक बासाना रोमान स्क्रिप्ट बाय अमुखलाय अष्टम तपसिलाव दाबै संविधान अष्टम तपसिलाव दाबै अब सरकारी भाषा सिखि धरनांथों आरो गोबां दङ 11 शेड्यूल also included there गोबां माने दङ आरो जागाव चार्टर अफ डिमान्ड अब आं तिनि तोया आबनो तै आं दिल्लीआव जोंनि केन्द्रनि प्रेसिडेन्ट अफ कक साजाक इभेन डोनार मिनिस्टार डक्टर जितेन्द्र सिंह साहब साजाक बाट ताबो जरा इमप्लिमेन्ट नया खाइजागिया এই কারণে বর্ণি প্রধান আস্থা রিপ্লাই তাম তো মানে আজরা অনরকনি কগলাম সালামানি ফাইসিং अब सामान्य का हाय वो होगा बाद में होगा वहाय उलंग नाय उलो रजागनाय अब बायनो तब हास्ते हाफां फाइमानि 3.5 বছর काय थांखा तब जरा कोनो किछु खाइजागिया आबनि बागै आबनो खाखो समियाङै तिप्रा मथा फाइमानि तामना हामनो वान सुमं नाहारि फाइ तिप्रा मथा फाइमानि मेन उद्देश्यंखा आं ओ हानि माने बसा इंडिजिनास पीपल जाता हामनो इंग्राजी बा आं ओ हानि बसाङै हानि दफानि बाङै आं खरकसा साधारण सैनिक हिसाबै जे आनि सागो फानतंसा आं सामुटांबाय माने अबसानि खाकी फिलका हमन को खाकी फिलका हामबाय